Nice Wag one, Tama, nice tama. one. maghinay. Tama. Ano siya sabi mo, Boss Elec? Kay Ren? Okay na Ikaw yun. may sinasabi, chill kay Ikaw, Renz. ikaw ang may sinasabi eh. Ako pa din naman Sabi nanalo mo, ata, no? Eh, sa sabi akin na mo po. sabi mo kay Renz, lumalaki na ulo ni Renz. Nice one. Ikaw yata may sabi nun eh. Tapos may nabalitaan pa ako, Ay, mas lumalaki na din daw ang ulo mo. Putang ina, nagpalakihan ko yun ng ulo dito. nice one. Ganda. Yeah. Baka Ayoko na, mamaya, sila na war. Mapanood na lang, pa-live. Ay, eto, naka-live ako sa FB. Oy, start Ay, ako dyan, delay. Ay, start na. Ano, may slot na ba? Pa rin. wala pang Yo, PTE ba, boy? sabi nyo kay Gip Gip. Ay. Sabi nyo kay Gip Gip. Sama si Boss Gip kasi. Andito na kami sa e-room eh. Ay, no, yung ano, problema. Okay, tara. Sino pa walang PT, boy? Sorry nyo. Goel. Isang spot. L1. Meron na ako. L1 na. Itong inuwala ko sa Gip. Ayaw Nagla-live mo sa lang Discord. sasalita Garp, eh. live ka sa Discord, Garp. Nandito ka ba? Diskarte. Si Leroy, walang PT oh. Yung Leroy. Pwede na Lasing, yung mga lasing. unang pumasok. Yung Leroy, walang PT. Eh, laban live. nyo. Oo, ay, yan pala. Wait lang, live ako. Diskarte nyo, boss. Ano man? Reset. Wala papasok. Ayun, ito na yun. Meet mo namin. R. Go R. 3, 2, 1. Pasok. 7. 5. Image. Macro. 1. Go mid. Mid. Yun, gapang. Sige, takbo. Mid, boy. Suntukan yan. Mid. Ano? Angat. Dito. Angat. Dali. Rip kayo. Saan dyan na? Coming. Wait lang. Okay, laban pa, boy. Agdan na, ready. Okay, pasok mid, patay. Mid po. Ayan na, hagdan. Ready ha? Kapag tulak ha, wait lang. 3, 2, 1. Wait. Wag. Ready, 3, 2, 1. Tara, go. Baba. 1 up, 2 up, 3 up. Babain nyo, boy. Babain nyo, doy. Para mag-flash nyo na lower mid. Ayun o. Pepetan nyo, no? Reset tayo, ha. Tapak ng L. Tapak L, boy. Tapak L po. Tapak L. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5. MA. 4. Ready? 2, 1. Go na. Sige. Nandiyan na kayo eh. Chase pa ba ako? Laban nyo. Nakapot. Okay, laban nyo. Huwag kayo umakit dyan. Reset. Tapakar ha. Tapak. 3, 2, 1. Pasok. Okay, pasok R. Magkaklase ng mid. Okay, Babs. MH. In 3, 2, 1. Tara baba. Pababa na yung Phoenix boy. Akitin nyo na. Akit na boy. Kaysa mapitang kayo ng chaos. Ang gawin na chaos oh. Aray ko, kinain kayo. Oh. Wala na. Yun na yun. Reset. Dito na naka-revive. Wait lang ha. Chaos lang nasa loob eh. Wait lang. Nagabang sa lower mid. Tapak L. 3, 2, 1. Pasok. 8. 7. 6. 5. Wala ko. Pasukin nyo kayo tricycle ko. Kanina tricycle yung papasukin nyo ng mamute. Mute. Pasukin nyo na kanina yun. Alam mo boy, kalma. 3, 2, 1, tara, go. Sasakyan. Laser muna boy. Macro. R. Go na, R. R. Bog, sinalubong. Okay, linis, R. Linis, R boy. Hallway.
Hallway lang ha. Hallway na. Hallway na. Image kayo ha. Pag tumulak, tulak ha. Ready lang. Paunahin nyo tumulak boy para mahaba. Kanan makapala. Kapalan nyo yung kanan. 3, 2, 1, go! Tulak! Tulak, boss! Dali! Tulak! Ubus yung boss! Ay, naku po! Itulak nyo muna sagad. Balik hallway. Yung mga nakatira. Hallway na lang natira na lang diba? Pasok arrolet boy. Pasok arrow. Likod, wag. Wala nang papasok. May reapers. Tapak tayo ng L. Tapak tayo L boy. L. 3, 2, 1. Pasok. L po. Pasok L1. Ano yung mga ito ba? Ito yung classic yan. Image boy. Nagpetan pa yung mga gago. Pa-laser. 3, 2, 1. Tara go. Laser po Laser muna boy. Arto yung suntukan. Scouted. Huwag niyo akitin ha. Scouted. Reported tayo boy. Macro, tara, R2. R2 lang muna R2 lang boy, tayo tutulak niyan, relax nyo. Hintayin lang natin mag-revive yung scouter. Wait lang Wait, likod daday na Pesto mo, kaliwat kanan. 1 up, 2 up. Tulak na boy, tunod. Tulak na, may die na sa likod. Uy. Tulak nyo kaya, may die na sa likod. Sige, reset tayo. Tapakar. Inang ay. Kasi ibang guild. Tapakar nga boy. Tapak lang boy. Suntukan yung dalawa. Wait lang, Tito Bogs. Napatay ako sa labas. Wag, lipat tayo boy. Mid. 3, 2, 1, pasok. Mid po Mid po. Ready akit chaos boy. Wala mo na sisilip. Patayin nyo muna yung mga lamok na yan Ready hagdan. 3, 2, 1, tulak boy, hagdan, uy! Ay, yawa! Walang tumingin. Sabi sa harap. Wala akong kasing doon, gago. Nurse ako, Tito Bogs ha. Reset. Puno. L po, tapak. Tapak L boy, dali. Nurse. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, damage 4, 3, galaw, 2, 1, up, 3, up, sige, linis boss. Sige, palagan nyo. Teka, tuloy pa nga. Repo. Sige, laban pa boy. Hallway boss. Hallway, pasok pa tayo boy, hallway na boy. Hingit na naman yung mga tanga po. Hallway po, ready tutulak yun boy Harapan nyo agad walang atras Okay, harapan nyo lang boy. Hallway na, go na. Tara, go na boy, mapipito na tayo. Umigot yung mga tanga Laban nyo na. Laban nyo tutoy. Reset tayo. Reset. Tangina kasi yung ibang guild. Ba't takot laban? R nga boy. Pasok R. Hindi natin magamit yung ibang build. Takot isalpo. Pasok R. Pupin ko na mga lamok Digitan nyo na yan boy. Kainin nyo. Wala mo na On the way na boy. Ready. Tulak nga R2. Tara. R2 boy. Dali. L2. Ayun dahil na pasuyo. Right click naman ang talisman nyo. Sagad nyo boy. Sagasaan yan. Balik. R2 po. R2 muna Wait lang boy. Papasok kayo yung reapers. R2 po. Dikit po. Dali. MH. Tulak R1. Tulak R1 boy. R1. Kainin nyo na yan boy. Kainin nyo muna yan Ready. Wait lang Wait. Ready. 3, 2, 1. Tara go. Pail. Sagasaan nyo na yung mga gagamba boy. Gagamba nyo. Nurse ako, Tito Bogs.
L1 yan boy, suntukan. Wala na, wag. Laser tayo boy, laser. Laser, pa L2. Wag. Dito lang boy. Macro. Tago tayo. Ayun na, L2 boy. Go. Tulak L2. Uy! Yawa naman yung tulak nyo. Ba't pakanan? Okay, laban. Manlaban kayo. Hindi nyo agad tinulak yung L2 boss. Kumaliwat kanan pa kayo. Reset. Tapak ng R. R tayo boss. 3, 2, 1. Pasok. Okay, pasok R. Ang gwapang oh. Image nga boy, laser yan. Go na, laser. Kayo ninyo Sino may sa slot, boss? lower mid, chaos boss. Laser meron. Go, sige, laban nyo na lower L boy. Reapers ba yun? Hindi ko nakita yung Reapers eh. Pasagod na kasi sa atin yung chaos, yung mga pet. Sige, laban nyo. Ano CD o pumipindot. Tapak L boy, magsusuntukan ng L. Baka may slot kayo L. dyan, boss, ha? Sala 3, ako. 2, 1, pasok. Pasok L ah. Isasali si ay ano. Okay, bihin nyo na boss oh, pasuyo oh, kahit isa lang oh. Si Mio. Patayin nyo muna pula dito boy ah. Oh, hallway, pa L2, 3, 2, 1, tara go, L2 boy, L2. L2 muna boy. Oh, macro, pabalik L1 boy, kakainin natin tong PSG, 3, 2, 1, tara go, PSG boy. Reaper, chaos pa agdan oh, Punta na naman sa kanto si Isu. Okay, laban nyo doy. Reset tayo. Tapak ng R tayo boy. 3, 2, 1, pasok. Tayo makaano. Hindi natin magamit yung wave ng ibang build eh. Iiwas eh. Image kayo, papasok Phoenix. Hallway tayo. Wala. Takot. Macro. 3, 2, 1, baba boy. Nag-mid. Sakto kayo. Ayos boy, tulak na pa L1. Para lower L1 boy oh. Pa lower L1. Tapos tingin ng hagdan. Ilaban nyo nga boy. Hanggang laser. Lower mid boy. Lower mid. Oh, hindi sumaboy. Laban nyo. Reset tayo ha. Sige, laban na lang yan. Kinang ina nyo. Reset tayo. Tapak ng L. L po. Okay. Boss, baka may slot kayo, ha? Pasali ako. Tapak lang muna boy ha. Chaos lang nasa loob. Wait lang. Tapak lang pagalaw. 3, 2, 1, pasok. Pinahin kayo boy oh. Kurachi. Pasok kayo patay ha. Pasok kayo lower mid dyan boy. Magsusuntukan. Habol na doon boy. May image. Lower mid to laser. Go nyo na yan. Go. Hanggang lower R. Likod pala natin oh. Lower L lang boy. Lower L. Nagpetan sila boy. Lower L. Fail to yung Reapers. Wait. Di ko ma-right click yung skill. Bigay mo nga, Chamboy. Malik Reapers. Nasa laser. Yung nag-fail to yung Reapers. Wait lang. Sige lang. Dito lang tayo macro. 3, 2, tara go. L2. Boy. Tulak. Flashing. Go na. Okay, laban nyo. Tulak na L2. Tulak ka, sagad nyo L2, boss. 3, 2, 1, balik. Hallway. L1. Yung mga natira ba yun? Pasok L1 patay, boss. Macro. Hallway lang, ha. Pasok L1. Pasok L1, boy. Hallway. Dali, tutulak eh, no? Pag tumulak ka, ayan na. Tiborcio, ha. Ready, ha. Ayan na. 3, 2, 1, tara tulak boy, tulak. Putang ina mo. Sakto yung pin. Ay, bigit. Open mic din kayo para marinig, para makita nyo. Tara, Sino may slot pre, sali ko yung ay ano. Tapakil boy. Nakasali na ako kala Arwen. L, Drop ko na lang yung CD ka, Arwen. 3, 2, 1, pasok. Wait lang. 8, 7, 6, image ha. 5, 4, kalas na. 3, 2, tulak kayo hallway. Pa L2 boy, go. 1 up, 2 up, 3 up. Hindi nyo pinansin yung mga first target ko. Pinagchachanay tayo. Sige, tulak nyo L2 lang ha. Tawid kayo pa R2 boy. Tawid pa R2 yan ha. Ubus kayo?
O wag na, laban nyo na L2 boy, andyan na chaos. Nubos pa ata kayo ah. Sige lang. Drop ka na Okay, lang. laban nyo na lang yan, laban na lang yan, laban na lang yan, laban na yan. Wala papasok, wala papasok. Reset tayo, tapak tayo ng R. R po, dali. Flash natin to, bago makapular yung chaos. 3, 2, 1, pasok, 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 pasok. Ako, Eight. pariso nga. Pariso, Seven. pariso, pariso. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tulak Arto boy. Go na, go na, go na. Arto, Arto, Arto. Okay, laban nyo yan ha. Laban nyo yan, laban nyo yan, laban nyo yan. O, bumaba. Sundan nyo, sundan nyo. Sige, andyan Sorry, na kayo. nawawala ako. Kayo, eh. Bumaba na Game yung mo, isa. oh. Chamboy. Iniwan nyo bigla. Salubong ka. Ito tayo kita. Diba? Okay, nauna kayo eh. Ganyan na yan. Reset. Gusto nyo yung ganyan eh. Sundan ko lang kayo. Saan ko gusto. O, saan tayo, boss? Nauna. Ano magsabi kung saan? O, ayaw naman. L. Pasok. Gago, namatay. Walang Namatay. Hindi, walang problema. Pasok L. Okay na? MH. O, 3, 2, 1. Tara, go. Mid. Unahan nyo ako eh. Tara, balagbagin natin. O, go. Sige, hanap kayo kalaban. Saan ba? Ito, lower arrow. Lower arrow. Mga gamo-gamo. Okay, R, R, R. Flashing R. Flashing R. Okay, laban nyo na yan dyan. Okay na? Sabi niyo, pag okay na ha. Okay, laban nyo. Manlabang kayo dyan, R1. Lapit kayo. Pesto lang kayo dyan ha. Pesto lang ha. Okay, labang. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Pesto lang boy. Aray ko. Ako ata masasap ako. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Ayun na boy. Tulak na oh. Ayaw nyo. Ayaw nyo. Ayaw nyo. Ayaw nyo. Okay na. Ayaw nyo. O, reset. Wala papasok. Lag. Kaso yung ibang guild, poking ina, iwas na iwas sa chaos yung iba. Tapak elboy. Mid, 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 mid. 3, 2, 1, pasok. Chaos na abutan natin dito. Po. L1 yan boy, go na, MH, L1, L1. May abutan pa kayo sa lower L. Go na, L1, L1, go na. Okay, akit boy. Lunod. Aray ko po, nalunod. Unahan. Dito, if Reset. dito, if. Ina mo. Yan yung mga nauna. Hindi kayo nakasapak. Double kill lang. Reset. Reset ha, reset. Atan na naman itong dalawa. R ata to. Tapakar nga boy. Pahabol yan yung dalawa. Pasok R. Okay, ito na naman naabutan natin. Galaw na kayo ha. 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Ay, ko, putang ina. Okay, laban boy. Laban nyo. Ayan pa, dahil na oh. Okay, laban dos. Okay, ina mo. First man pa. Okay, laban. Boy Sige pa, po. may boy pa. Makakamba pa yan. Hallway ba? Ayaw nyo, hallway? Tara, Hallway, ulit. oh. Okay na. Hallway, ayaw nyo, ito. Pinakim na oh. Wala bang kasama dyan? O, reset na, bitaw. Nandiyan pa daw ba, EPS? O, tapak R, boss. R, 3, 2, 1, pasok. Image na. Alas na. 2, 1, up, 2, up, 3, up, labandoy. Okay, laban. Huwag nyo dikitan yung gitna, boy. Hintayin nyo kumalas bago nyo sipahin. Ayun oh, mga kumakalas pa lang oh. Okay, yun naman. Sige, laban boy. Laban boy, walang papasok ah. Reset na, bitaw. L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, image. 4, L2 ah, 3, Adel, lang sa gitna. 1. O, go na. L2 boy, tulak na. Dali, napitan na sila oh, nakatalikod oh.
Go na, L2, L2, L2. Okay, L2 lang ha, L2. Chaos, pesto, kaliwat ka na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Break ko, reset. Reset ha, tapak ng... Wait lang. Limit kayo. R, tapak R. 3, 2 ha, pasok. 8, 7, 6, MH, 5, 4, galaw, 3, 2, 1, up 2, up 3, up 4, up 5, laban boss. Ready hagdan ha. Sige, laban pa. Uy, gago, ubusin kayo? Ubusin pa kayo? Hagdan ha. Hagdan na boy. Hagdan oh. Uy, gago, kung kailan umakit na oh. Ayaw nyo. Tinakit niya pa na marami. Okay, laban na lang yan. Reset tayo. Tapak ng mid. Tapak mid boy. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, MH, 5, 4. Huwag niyo abulin ha. 3, 2, 1. Inaiwan mo na. Kalma. Pababa na chaos eh. Patayin niyo muna boy. Ready chaos. Hagdan. Ready lang ha. Pwesto na kaliwat kanan, walang sa gitna. Kaliwat kanan lang yan doy oh. First target lang ha. Patagusin niyo muna sa taas na hagdan. O yan na. Okay. Bodyguard lang oh. Body oh. Dami pa namatay. Sige. Reset. May pumipesto kasi doon sa taas na hagdan. Naiioi tayo eh. L. L boy, dali magka-crush L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, MH, 5, 4, kalas, 3, 2, 1, up 2, up 3, up, laban na boy. Okay, laban. Ayaw ka nang tinatakbo na ito. Okay, laban boy, diskarte. Disable na yung gitna. Okay, laban nyo. Galawan nyo lang ha, huwag kayo tatambay dyan sa gitna ng ano. Box, sabi sa inyo eh. Lupa. Hintayin nyo kumalas, hindi nyo kailangan dikitan yan doy. Ayun o, yung buong lumalabas lang sa kumpulan, ganun lang. Huwag nyo lulubugan, gago, GG kayo dyan. Okay, discarte nyo doy, likod ha, ready ha, wala pa. Tangina, ayaw nila kumalas no. Ano tira? Oh, uy, ano Tira. nakipag-ito? Ba't wala kami dito? Ito ay, tangina yun. Reset. Kung kailan tumulak gago ay ito ay maring kayo. Reset. tumira doon. Yawa. Arbay. Tangina yun. Tumira nga ako dun eh. Wala kasi nagbibilang. Kawawa sa inyo, dance kayo tapos nung tumulak hindi kayo tayo. Ayun. Okay, wait lang. Arto ata yan boy? Ah, hindi. Mid, lower mid. Lower Lower mid mid ako. boy, go. Dali na. Kita sa ano yun ah. Kita sa camera yun ah. Oh, mid boy, wag, L, go, L. Pwede na ata yan boy ha. Pwede na yan. Reapers doy. Usubos. Okay, laban, L. Hagdan ready. Ready ha, hagdan. May pula pa oh. Ayun na, go na. Gago. Oy, wag kayo sa taas hagdan. Gago, sabi ko hagdan ready. Bakit hindi ako makatira doon? Tangina mo. Hintayin nyo dun sa pinakataas. Reset. Nasa mid mo yun, hindi makakatira yun. Arboy, lamang na kayo high grounds eh. 3 to pasok. Pag tumuto kayo sa baba nun, hindi kayo makaka-right click. Makikiyap kayo dun. MH boy, Arto tayo tuklak. 3, 2, 1, go! Arto boy, Phoenix. Pagaling ang pumindot ha. Go! Okay, ubusin kayo dyan, doy. Legit ba yan? Legit ba? Ubusin kayo niyan. Aray ko. Ego sa pindutan ha. Reset.
L boy, tapak L. Tapak L. Tapak ka. 3, 2, 1, pasok. Okay, ayaw nyo sila mag-mid. Sila una, captain yan. Pasok L boy. Okay, pasok L pa, pasok L, pasok L, pasok L. Tangin na tayo akitin. O, 3, 2, 1, MH boy, pa-mid yan boy. Go na, umakit na ng mid oh. Sakto oh. Dalihan nyo, akit agad boy. Akit sagad nyo, akit boy. Agad, sagad nyo, akit boy. Taray ko, nagpa-choke point pa yung iba. Reset. Sila, abang sila niyan. O, tapak mid boy, dali. Tapak mid. Tatakbo Reapers. Wait lang ha, tapak lang ha. Tapak lang boy. Tapak lang. Wala, tangkita. Naantay tayo. 3, 2, 1, pasok. L1? Ano pa L1? Phoenix yung Plinash. Mag-L2 yung Reapers. MH boy. 3, 2, 1, go na. L1. Suntukan L1 boy. Dali, go. Ayun, oh, pinita na ng Reapers, oh. Okay, diskarte. Okay, diskarte bossing. Diskarte nyo, go. L1 ka ha. Hintayin nyo bumuka. Ayun, oh, lumalabas sa ano. Yun o, sarap o. Ano mo? Lang, inaabot kami. O, reset. Reset na boy. Tapak ng L. Paklas kayo ng Phoenix. Tatakbo. Tapak L boy. 3, 2, 1, pasok. Habulin sila ng Chaos. 8, 7, 6. MH ha, lower L yan ha, lower L yan. MH na, 3, 2, 1, baba. Hanggang laser ata yan boy. Lower mid na. Okay, Laser ayun no. 1 up, 2 up, 3 up. Ay, Ang ina, walang sumasabay talaga sa akin, puta. Okay, Dito sa- diskarte. Ito ko yung hira. Reset. Walang iba, sayang. Kakap ko lang nun. Napakar. Kakap ko lang nun. Napakar boy. 3, 2, 1, pasok. R. Phoenix ulit ha, PSG ha. Boy, galingan nyo na sa pindutan. MH. Okay na? O, 3, 2, 1, go, R2. Uy, ang tagal nyo kasi gumalaw. O, bumaba, laser. Wala. Laser, Patay na. laser doy. Die na yan, wag. L2, die na yan boy. Iiko yun yan, ha? L2. Hanggang L1. L1 na yan boy, tara. Flashing L1. Over mid ah. Okay, putang na lower mid boy. Nagpa-lower mid sila. Saan to? Lower R. Lower R. Puto kay Ip. Okay, kain boy, kain. Okay, ayan pa, ready pa boy. Sige, bababa sa Reaper sa galing R. MH kayo boy, MH kayo. Tulak mid boy. Mid. Entrance, go. Pasok mid pa tayo boy, pasok mid. Ready ha, kayo sa galing hagdan boy. Ayun na, ready. Galing hagdan, uy. Ayun na. Uy. Ano, ito ay? Utang ina mo, Bornek. Tayo nyo. Tangina, binaba ni Bornek. Gago. Reset tayo. Laban na lang yan. Laban. Reset tayo. Wait lang. Tapak L boy. L. 3, 2, 1, pasok. L kami ha. Putang ina, namimigay yung mga borat doon boy. Pasok L. Kainin nyo yung gagamba boy oh. O, 3, 2, 1, go. Okay, kainin nyo L2. Mga gagamba nyo. Taas mo. Pag poking ina gagamba. Saan yun? O, tara balik. L1. Balik L1 boy. Op, wag. Macro. Uy. Wait. Nagpa-L. Macro ha. L2 boy, ready. Pesto Dito L2. Wag sa taas na hagdan ha. Hintayin nyo makiat. Hintayin nyo makit boss. Ubus yan.
Ubos yan, hintayin nyo umakyat. Hintayin nyo umakyat. O, 3, 2, 1, baba, 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 baba. Baba, ubos yan, boss. Phoenix pa, damay nyo. Uy, Phoenix, dahil na ba yan? Dahil na eh. Patayin na kayo. O, balik, L2. Balik, L2, boy. Reverse. O, hintayin nyo bumaba. O, pesto, ayun na. Bumaba na, boy. Taka na, diretso sila, boy. Rico. Ready, pesto, boy. O, go na. Akit, flashing. Okay, nyo. O, chaos pa. Inabot pa tayo ng susunod na chaos, oh. O, reset na yan, boy. Reset. Tapak ng R. Tapak R, boy. Mag-cross map yung mga yan. R. 3, 2, 1, pasok. Pasok R. Vapors to, ah. May countdown nga naman kayo, eh. Kalas na. Ready. Sabay-sabay tayo tulak. Patayin nyo muna yung nandito sa box, boy. Patayin nyo na sa box. Uy, may tao sa box, ah. Oh, hagdan. Abang. Ayun, oh. Gago. Oy! Ayun, oh. Paisa-isa, oh. Oy! Hagdan, doy! Na-splash yan kayo? Napasok kayo ni Machi dyan sa kaliwa? Okay, reset tayo, boy. Pis din natitira sa kanila, oh. Tapak L, boy. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. Ang ina, takot yung Phoenix pati, oh. Sasagtahan na sila dyan sa baba. Doon sa lower R, gago. Image, boy. 3, 2, 1, go. Baba, lower R tayo na. Tignan nyo laser, ha. Pag nasa laser, tulak nyo na lang. Saan yan? Lower R? Lower mid, boy! Uy! Ayun, oh. Hindi nyo nakita sa mid. Ayun, oh. Meron na. Uy, galing mid, boy! Galing mid! Uy! Gago. Okay, laban. Diretso yung mata nyo. Hindi kayo nagro-rotate ng camera. Okay. Aray ko. O, reset. Wait lang. Tapak ng... Ganto. L ulit. Sabi namatay. L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, yung pet muna, 2, 1. Sige, go. Habol na. Andiyan na kayo, eh. Okay, diskarte nyo. Ubus kayo dyan. Sigurado ako dyan. Huwag nyo na pindutan dyan. Diba? Namadali nyo, eh. Okay, laban nyo. O, reset. Nahabol nyo agad, eh. May nagpapaiwan kasi sa box. Hindi tayo pwede umawal pag ganon. R tayo, boss. Pasok, R. Habol kayo ng habol. Ito, dito ko kayo pag-habulin. Image. Okay, habol na sa may gusto. Go. Wala na kayo dyan. Wala, eh. Mid. Flashing mid, boss. Mga gusto umabol. Meron na. Okay, mid po, ha. O, naklash yata kayo ng Phoenix din, ha. Saan kayo? Hindi na kayo tumuloy? Saan tayo, Gip? Nasa laser yung kwan, eh. Phoenix, eh. Sabi ko mid, eh. Kaka kayo hindi sumunod. Okay, stay ko kayo. Laban nyo na yan. O, tapak L. Tapak lang, ha. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, image. 5, 4, 3, 2, nasa box muna. 1. O, tara, tulak tayo, ha. 3, 2, 1, tara, go. L2, boss, uy. Apesto yan, ha. Go na. Sige, go nyo. Pasukin nyo yung box, boss. Hindi yung tamang yan. Kunin nyo yung pesto. Ready, Phoenix pa ata, oh. Pesto lang, ha. Wait lang. Manggagaling ng... Saan manggagaling? Chaos. Okay, ready lang kayo. Pasok pa Phoenix L, ha. Pasok pa Phoenix L. Oh, ready. Image kayo. 3, 2, 1, go. L1. Pasok L1 patay, boss.
Dito kami. Okay, laban nyo, Financial Phoenix boy. Push nyo, Phoenix. Ano eh? Okay, laban nyo. L1, L1, L1. Ayan. Wala na? No, gosh. Tapak L boy. Tapak L. Habol tayo. Ayan yung kayos eh. Wag. Ay, pumasok Phoenix. O, tara. Tapak L. L. 3, 2, 1, pasok. 7, 6, 5, 4, galaw. 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, 4. Okay, laban boss. Okay, manlaban. Yun. Puso, simutin nyo nga boy. Or, kalas kayo dyan ha, ginagamit na yan, hagdan, ready. Putang mga to, magpapa-L2 pa oh, tara. Pesto, reset na boy, reset na, SP nyo na. Reset tayo, tapak tayo ng, L. Tapak L, wait lang ha, tapak lang ha. Tapak lang, 3, 2, 1, pasok. Pasok L. Reapers L2 ha, ayun na. 3, Nakita ko yung nabitaw. Super late na. 1, go L2. L2 boy, dali. Reapers tayo. Oh, go, sagasaan nyo. Sagad nyo boy, may kayo sa likod. Pasok L2 box. Oh, ready, tulak tayo ha, pag nakita ulo ha. Oh, 3, go, tulak boy. Tulak. Ay, pukin yun na naunahan sa pindutan. Okay, laban na lang yan doy. Dami pang bawas oh. Nabitawan siya. Mid Phoenix. Unahan sa pindot. Reset. Nang ano yun? R boy, R. R tayo. Pasok. Nagpamidyang play Reapers. Wala, binibigay kita na sa patay. May mix tayo boy. Tayo ha. 3. Wag. Wait. May dahil sa likod. May die na. Ready. Ito na lang Phoenix boy. Dahil na pa BA. Wala ba marunong mag-right click ng BA dyan? Putang ina. Nakita na yung dahil na sa L2. Hindi pa sinundan eh. Ready ha. Ayun na, hagdan na boy. Suga siyang pa. Okay, laban niya. Okay na? Reset tayo. Tapak ng ito. Mid. Wag. L boy. L. 3, 2, 1, pasok. Phoenix. Ubig ka elbow. Okay, go nyo. L ha. Laban niya na. Abolin nyo kung tumakbo. Panin mo kayo mag-abol eh. Ba't pa na ako? Go na. Kakainin na kayo ng chaos dyan. Yan na naman. Dug. Sila nag-drop. Bumabalik sa harap po. Sa inyo eh. Oh. Likod pa dino. Oh, chaos pa oh. Oh, reset. Kung wala nag-drop pala nun. Tapakar boy. Tapakar ha. Pasok. Pasok R. Oh, 8. 7. 6. Dahil na. 5. 4. 3. 2. Tulak na. 1. Go na. R2 boy. Die na to ah. Ayun ang dahil na. Nabi ba? Bago si Bob. Baba boy. Clashing sa baba. Hindi ko na Ano yun? L1? Laser nga boy. Laser niya lang. Putang ina. Sipag naman ito mag-scout. Laser lang muna boy. Kakapasok na lang Reaper sa mid eh. Lang ha, scouted tayo ha. Asahan nyo yung mabilis na tulak sa atin ha. Oh, 3, 2, 1, go, mid. Ayun o, lower L boy. Lower L. O, go na, sagad na L1. Sundutan, pagalingan, pumindot. Ay, puking ina. O, di mabito. Sundutan. Sige, pagalingan, pumindot to. Ayun o. Busan na kayo. Puking ina, ayan. Inakit na, nagalit. O, reset.
Reset doy. Bakit ng Ng hagdan, R. eh, papatulad R. eh. Mid ba yun, Phoenix? Mid. 3, 2, 1, pasok. 7, 6, MH, 5, 4, galaw, 3, 2, kalas, 1, up, 2, up, 3. Okay, baba, hanggang baba boy, hanggang baba, lower L. Lower L doy, ayaw. Putang ina mo. Wag. Lower mid boy. Akit mid. Mid po. Uy. Ay gagawa. L na boy. Pati yung chaos. Tang ina L1 boy. L1. Kainin niyo to ng mga natira. Kalma. Papunta na yung chaos boy. L1 kami ha. L1. Pasok L1 patay Pati, boy. ah. Burachi boy. Kainin niyo na. Pwede na yan. L1 na, pasok L1 patay, boss. Tangin na hati. Kala ko nasa... Oh, ready, hagdan. Ayun na, go na. Hagdan na, ready ha. Pesto lang, boy. Pesto lang. Ayun na, binaba na. Nagalit. Okay, pesto lang oh. Tira panik lang, boss. Okay, Ayun na. puking ina. Pindutan lang. Sumigaw Ayun na. po, puking ina. Rarahan nyo kayo. Oh, reset tayo, boy. Bitaw na. R tayo. R. Pasok. Yes. Pasok R. 3, 2, 1. Baba boy. Tingnan nyo muna yung mid ha. Pag wala, lower L. Saan yan? Mid. O, go na. Mid na boy. Ayun o, lower L. Lower L muna. Ready L1 ha. Ready L1 boy. Baba kayo. Uy. Ba't kayo nagpa-laser? Tinabangan nyo agad lower L. Gagi. Ako nalungkot. Reset. Laban lang yan ha. Laban lang. Reset. Tamaya. R. Tapak lang ha. Tapak lang muna boy. Pumasok Phoenix. O tapak L. Tara, tapak L boy. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. Wait. 7, 6, 5, galas, 4, 3, galaw, 2, 1, up, pwede na. Okay, dyan na. Diskarte ha, walang bababad sa gitna. Hintayin nyo kumalas. Mag-aali yung chaos nyan doy. Ayun o, kumalabas o. Okay, walang bababad sa gitna boss. Sinabi ko na. Hintayin nyo kumalas boss. Ayun o, kumalas o. Oh, sige, yung kumakalas doy. Tira patik lang. Bago, kunain si Paul. Ayun o. Rico. Oh, reset. Reset na. Reset po ng R. Suntukan sa R. R ata yun. 3, 2, 1, pasok R. Okay, pasok R. Pasok R ha. Indian boy. Ayun o. Go na. Tulak R2 boy. Dali R2. Abutan kayo ng chaos doy. Tulak nyo. Dali. Sagad nyo yung tulak. Pesto box. R2 box. Gago. Already. 3, 2, 1. Tara balik. Puro shaman. Nakatagos. Gago. Okay, laban. Laban Pero doy. Ayun o. Nakatalikod o. Tinitira sila ng isa, din nila pinapansin. Aray ko. O, reset. Reset na. Tapak ng L. Pababa na agad sila. Tapak ha. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, MH ha. 6, 5, 4, galaw. 3, 2, tulak L2 ha. 1, tara L2 boy. L2. Dalihan nyo. L2, baba. Ayun o, kita nyo, sundan nyo ha. Walang atras ha. Sagasaan nyo agad yan, doy. Sagasaan nyo, dalihan nyo. Laser abang. Laser, macro. Ang pa L2 ata. Wait. Macro nga, boy. Macro. Baka manggaling L2. Wait lang ha. Nag L1, wait. Chaos. Wait lang ha. Papa L1 ba yan? Macro boy, macro. MH kayo ha, nakaw MH ha.
O, 3, 2, 1, balik. L2, L2, L2 boy, L2, L2, dali. Hanggang L1 yan ha, hanggang L1 doy. Gonyo, hanggang L1, hanggang L1. Reapers, kakapasok lang ha. Go na. Pwede na. Lahat. Go na. Go na. L1. Nakatalikod to eh. Sige, diskarte. Walang malulunod sa gitna. Doy. Bago. Bukang naabot ako doon. Sige, diskarte doy. Walang malulunod sa gitna oh. Hindi po oh. Sige, tira panik lang boy. Tangina eh, iba, ang tagal doy. Sige, laban nyo na lang yan ha. Laban na, walang papasok. Ayun na doy. Ginamit ko din yung doy oh. Ako na right click oh. Oh, laban na. Reset na. Bitaw ng R. R boy. 3, 2, 1, pasok. R kami ha. Para makahinga. Ano yun? Nasa R2 yung ano. Dahil na yun doy ha. Pasuyo nga. Yaman. 3, 2, 1. Tara go R2. R2 doy. O, dahil na lang yan. R2 lang ha. R2 lang boy. O, ready. 3, 2, 1 baba. Macro. Tara. Taday na. Yun o. 1, 2, up, 3 up. O, hindi na walang tumatama. O, sige L2 boy. L2 muna. Ready. 3, 2, 1. Tara go L1. L1 na. Likod. Balik. Phoenix. 1 up, 2 up, 3 up. Sagad nyo doy. Sagad nyo yung pagbalik. Sagad nyo. Bakit pala may iba niyan? Okay. Laban nyo. O, 3, 2, 1 pa L1. MH kayo dyan. Pa L1. Pasok L patay boy. Go na. Kainin nyo. Mga burachi at saka birador. Ayun nyo. Pagkain. Laban nyo, pasok kay L1 patay boy. Hagdan, ready. Ready lang ha, sige. Likod, galing L2. Galing L2 doy. Okay, ino may naabot. Kaya laban na lang, wala papasok. Ay pa Reapers po. Tapak L boy, tapak L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, dalawa, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, okay pa mo. Ano ba kaya gagawa? Sige, laban boy, diskarte, huwag kayo sa gitna. Si Macho boy, kung nakain kayo, nasa hallway ayun na, tumulak na yung mga brawler. Okay, laban pa boy. Reset na. Reset. Yata daw. Wait lang. Mid ba yun? Wala. Putang na. Akit na yan. Tapak R tayo boy. R. 3, 2, 1. Pasok. Pasok ka ra. Labang Phoenix ha. 8, 7, 6, 5, 4, galaw. 3, 2, 1. Up, pwede na boy. Okay, laban nyo. Uy, box ha. May boy pa. Rico. Reset. Mid. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Iyo. Mid yan ha. Sisi niya boy. Ready. Walang sisilip hagdan. Walang sisilip kasi. MH muna. 3, 2, 1. Go L1. Dali L1, 3% boy. Go na L1. Sagad niyo boy. Dali pababa ng chaos. Sagad L1 ha. L1. Pesto, ready. Tingin hagdan. Tingin na. Wala. Ayun na. Ito muna ha. Hallway doy. Hallway. May Phoenix pala. Hallway. Yan na Phoenix boy. Harap Phoenix. Harap. Phoenix boy. Phoenix
tulak na L1, tulak na L1, boy. Tulak na L1, tulak na L1, doy. Tulak na. Okay, pinakain kayo. Tsaka itong ano. Konti na tira. Pasok L, boy. Pasok L, patay. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L. Sa Phoenix ah. Pasok L, pasok L. Okay, bilangan nyo lang. May bilang kayo. Dalawa nyo ha. Box lang yan ha. Nag-aanli na ata dito, doy. 1 up, 2 up, 3 up. Ay na, uy. Anong ginagawa nyo? Okay, laban nyo. Laban. Putok, hindi maka-right click. Okay, laban pa, boy. Walang pumunta doon. Tapak L, boy. Wag na. Dito na chaos. R tayo, R. Tapakar. 3, 2, 1, pasok. R kami. Gagamba, dalawang gagamba, boy. Nasa R2 ha. Okay, MH, go na. Gagamba, boy, R2. Naman ba? Gagamba, boy, kainin nyo R2. Ayun o. Kalma, boy. Babalik yan eh. Kalma, R2 lang, R2. Wait lang, nasa R2 nakatapak sa R1 eh. 8, 7, 6, macro, 5, 4. Ayun na, go na. Sagad nyo, boy. Puta, ayun lang. Ayun pa. Phoenix yung nabilangan ko eh. Puking ina, nakita nila pumasok yung Phoenix. Pangat. Tapakar. Ay wag. Kaya nasa likod nun. L tayo, boy. L. Pasok. Kaya yung huling wave eh. Limas yun. Pasok ila. L kami, boss. Okay, MH. Reapers ha. MH. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Reapers ha. Pwede na. Reapers. Oy, Reapers. Okay, Phoenix pa. Phoenix. Pwede na. Phoenix boy. Uy, gago. Chaos po. Presyo ako. Okay, reset tayo. Tapak ng R-boy. Wala, lilimasin na ng chaos yun. 3, 2, 1, pasok. Tayo akit yun. Pasok ka. Pasok ka, boy. MH ha, MH. Wait lang ha. Macro, bababay natin, boy. Baka tumulak kayo sa Reaper sa ready ha. 3, 2, 1, tara go. Oh, mid. Go na, mid, boy. Mid. 1 up, 2 up, 3 up. Uy, gago. Sino yun? Hindi nag-tai chi. Aray ko lahat, nagkaliwa. Kain talaga. Kaliwa sayang yung gitna, no? Oh, reset. First target mo lang yung Tai Chi, boss. Pag ganun. Tatalbog naman yun eh. Tapak L. L tayo, boy. 3, 2, 1, pasok. Ano Tai Chi mo? Cancel yun. L1 yung Phoenix, boy, ha. MH kayo. Ay, dahil na lang ata yung, boy. 3, 2, 1, tara go. L2 muna, boy. L2 muna. L2 muna, boy. Oh, wait, kalma, huwag niyo abulin ha. Wait, macro. Wait lang, nasa bahay na Reapers mo. Uy! Okay, laban niyo. Ay pa ako. Ba't kasi ang hilig yung boy? Balik, box. Ayun na pa, chaos pa. Balik, box, boy. Wala. Wala. Tapak L. Ayun na, laban niyo na lang, boy. Laban niyo na lang. Pesto box, mahaba yan, oh. Ayun, oh. Break. Okay, laban mo, boy. Bawasan nyo pa. O, reset. Bawas pa. Artay, boy. Tapakar, wag kayo dyan. Tapakar. 3, 2, 1. Pasok. Ang ina, sa mitag-sunto ko yung dalawa, boy. Kainin nyo hanggang R2, ha. Image na. O, go. Hanggang R2, ha. Kainin nyo, ha. Hanggang R2 po. R2 lang ha, R2 lang. O, 3, 2, 1, balik. Macro, baba tayo, boy. Macro, uy. Uy, asan na iba?
Talaga dun, tangina mo. Wait lang wait lang, wait. Balik Arto boy. Pumasok ko yung Reapers tsaka Phoenix. Okay, macro lang. Ayun na, go na, ready Chaos ba palaman yan palaman yan. Go na, uy, nasa hallway Pasok kayo. Oh, wait, nilaro niyo yung barya sa likod, sa R3. Reset tayo. L. Tapak L boy. Napangit yan. Pasok L. Okay, para makikita natin. Pinasok natin. Report. L kami MH boy. L2 tayo. 3, 2, 1. Tara go L2. Pasok Reapers ha. Ilang. Phoenix go na. Sagad nyo agad boy. Dali. Ready. Pesto hallway. Pesto box. Tutulak kayo. Reapers. Tulak tayo makapal tayo makapal pa to 3, 2, 1, tara go. Go. Tulak toy. Tulak. Ayun lang, pumesto. Dalawa, kabilaan. Gago. Okay, laban nyo na lang. Kala ka mag-L1 yung Chaos. Reset tayo. Dami scouter ng Chaos, no? Wait lang. Tatlong guild to nasa labas. Saan pumasok yung Phoenix? L nga, boy. Tapak L. Tapak lang Tapak lang muna Tapak lang. Wag na, lugi. Tapak R, boy. Tapak R. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, MH, 5, walang habol. Inaiwan muna, boss. 3, 2, 1, go. R2, boy, R2. Patay chi agad, boss. First target. Una, dalian nyo. Pesto agdan, R2. R2, uy. May sumilip sa hagdan. Sa fence lang kami. Reset tayo. Si Kalbo ba? Oo. Tapak R, boy. Ay, wag. R2 yun, di ba? Tapak L. L, boy. L. Pasok. Ano na mo? 8, 7, MH 6. Box lang tayo. 5, 4, 3, 2. Tulak L2. Go na L2, boy. Dali. Papunta na kayo dito. Sagad nyo na. Sagad nyo, boy. Sagad nyo muna L2. Macro. 3, 2, 1. Tara, balik. Balik ito yung mga natiro. Bago kasi uminto kayo sa hallway doy L1, boy. Pasok L1 patay, boss. Si Mugi. Pasok L1 patay. Reapers papasok Okay, pasok L1, boy Pasok L1 patay. MH nga, boy. 8, 7. Wait lang 6, 5, 4, 3, 2. Tara pa mid, boy. Pamid. Go na. Sakto yan yung hitable yan Reapers. Tsaka kay Phoenix. Go na. Pati Phoenix Dalihan nyo doy. Bakit na kayo? Scoutin na tayo. Dalawa yan Okay, Limas doy. May boy pa. Agdan. Ready. Asan na kayo? Pasok mid, boy. Pasok mid. Dalawang kain din. Pasok mid, boy. Lilibot yung Chaos Pasok mid. Ginagawa ng mga shaman nila. Pumapasok dito. Wait lang boy. Wait lang. Nagpapatintero Nagpa-L. MH boy. 3, 2, 1. Tara, baba. Babayin nyo, boy. Magpapalaser yan. Dali. 1 up, 2 up, 3 up. Tawag dito, no? Palaser, doy. Dali, may Phoenix pa pababa ng L. Ready. Pesto, laser. Phoenix pa, galing L. 1 up, 2 up, 3 up. Pesto lang, gago. Okay, laban na lang yan, doy. Ay, napa. Lagi may pa-splash, gago. Inang yan. Reset pa. Reset wait lang. Tapak R. Ano may stress? Tin ako. Ito pasok R. Nice good.
Bigla mo si Ren. Image boy. Laser yan ha. 3, 2, ang go. Laser yan, Doy. Go, 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 go. Ang yan, oh. Lower mid, Doy. Okay, kain na. Kain mid ha. Wala na oras, Doy. 30 seconds. Ang wata ng birador to ah. Oh. Sabi. Okay, kain pa, boy. Po. Yes. Thank you. Hindi na Tulog masama. na blayo. Hindi pa gilabtis yung Rebla. Rido na to. Hindi na masama.